अथ प्रकारांतरेण खेचरी रूपतया अम्बां स्तौति। ये प्रकारांतरम प्रकारांतरः भवति देशविपेक्षया। योगिभिः कस्मिन् स्थाने खेचरीयादीनां कस्मिन् स्थाने उपलब्धिर्भवति, कस्मिन् स्थाने एतासां उपासना क्व क्रियते, तत् विपेक्षया इदानीं उच्यते आनंदे। आनंद पंचधा स्फुरसि वृत्तिसि पंचधा स्फुरति ते विवृत्तिषु। ओ भट्टी। जी स्वामी चरण। पंचसु स्फुरति ते विवृत्तिषु पंचसु स्फुरति देवि वृत्तिषु त्वन्मयेषु यदि काचन स्वतः त्वन्मयीषु यदि काचन स्वतः शश्वदाशु निखिलास्तदैव ताः अश्वदासु निखिलास्तदैव ताः सामरस्य मधिरुह्य भान्त्यमुः। तामरस्य मदिरुह्य भान्त्यमुः। पंचसु शब्दस्पर्श रूपादिषु पंचवृत्तिषु त्वन्मयीषु यदि काचन स्वतः, ये त्वन्मयीषु वृत्तिषु अर्थात वृत्तयः सदा विभाता चित्तवृत्तयः इति योगसूत्रे लिखितम्। सदा विभाता, तो सदा विभाता स्वप्रकाशत्वे सति एव एवं सदा विभाता वृत्तयः भवितुम् अर्हन्ति। यदि काचन वृत्तिः शाश्वत स्वतः स्फुरति तदैव ता अमो निखिलापि आशु शीघ्रं सामरस्यं मधुरुह्य ताम शाश्वत स्वतः स्फुरत्या वृत्त्या ऐक्यं प्राप्नुवन्ति। स्फुरद वृत्ति सारूप्यं प्राप्य भान्ति तेन तदा स्फुरद वृत्ति विषय अतिरिक्त विषयाणामपि तया एव वृत्त्या तदानीं स्फुरणात् संहारो न भवति। या शब्द स्पर्शाद तो वृत्ति ही स्वसंविदाकार, तत्र प्रोक्तम वृत्ति ही संविदा शब्द स्पर्शाद यो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथा पृथक संविद ऐक्य रूप्यात् न भिद्यते। शब्द स्पर्श रूप और असारे रूपेण बहिस्फुरति स्फुरति संविद शक्ति ही ऐक्य रूप्यात् न भिद्यते। सा संविद शक्ति ही यदानीं तस्याः संहारोन्मुखी भवति तदानीं येषां शाश्वत रूपे अन्यापि वृत्तयः लयं प्राप्नुवन्ति, संह्रियन्ते तेन एव, किन्तु तत्र विषयाणां संहारः न भवति। रोनम जी स्वामी चरण। तेन सुरभिरक्तं चन्दनम् इत्यादिकं प्रत्यक्षम् उपपद्यते। न तु चक्षुषा रक्तचन्दन प्रत्यक्ष काले सौरभग्रहणाय अलौकिक सन्निकर्षापेक्षा इति भावः। अत्र व्याख्यात्रिणा सुरभिचन्दनम् इत्यस्य दृष्टान्तं दत्तम्। सुरभिचन्दनम् आचार्य ध्वनिर्नायाति। सर लेखनीयम आचार्य क्या जी? स्वामी प्रधानम भानम न लेखनीयम। एवं आचार्य भावी तो तया करता भी जी 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 प्रणाम गुरु जी, कर रहा हूँ गुरु जी। एवं एवं म्यूट कर तुम। इदानीम् आयाति स्वामी चरण।
इदानीं महोदय श्रूयते न वा? जी स्वामी चरण आयाति सम्यक्तया स्वामी चरण। तो यदानीं स्फुरदवृत्तिविषय अतिरिक्तविषयाणामपि तयैव वृत्त्या तदानीं स्फुरणात् संहारो न भवति, सदा ज्ञातात् चित्तवृत्तया। तेन सुरविरक्तं चन्दनम् इत्यादिकं प्रत्यक्षम् उपपद्यते, न तु चक्षुषा रक्तचन्दनप्रत्यक्षकाले सौरभग्रहणाय अलौकिकसन्निकर्षापेक्षा भवति इति भावः। एतावता सामरस्य मदिरूह्य भान्त्यमु शश्वदाशिनि किल तदैवताः। यदि काचन वृत्तिः स्वतः शश्वत अर्थात नित्या सती निखिलाः ताः तया शश्वतरूपिण्याः वृत्त्या सामरस्यमापन्नाः सर्वासां भानं भवति और एतासां संहारः विषयाति अतिरिक्त विषयाणां तया एव वृत्त्या तदानीं स्फुरणात् संहारो न भवति। सुहृदवृत्तिविषयः अत्र दार्ष्टान्ते दृष्टान्ते सुरभिवृत्तिविषयः चन्दनं सुरभिः। तो ग्रहणवृत्तिः ग्रहणप्रत्यक्षे प्रत्यक्षं यदा ग्रहणप्रत्यक्षकाले चाक्षुषप्रत्यक्षं न भवति, चाक्षुषप्रत्यक्षकाले चक्षुषारक्तचन्दनप्रत्यक्षकाले सौरभग्रहणाय अलौकिकसन्निकर्षापेक्षा न भवति, अर्थात चन्दनं वीक्ष्य एव सुरभिचन्दनम् इति प्रत्यक्षं प्रमा भवति, प्रत्यक्षं भवति। खेचरीवृत्तिरेव गगनादिभूतभौतिकविश्वसर्गं करोति। उपर्युक्तं प्रथमे श्लोके तत्र क्रमेण खेचरीवृत्तिरेव गगनादि पृथिव्यादि पंचभूतानां भौतिकानां च सृष्टि हेतुभूता। दिक्चरी संहार वृत्ति हेतुभूता। सा खेचरी सूक्ष्मा निर्निकेता। इदानीम् अग्रिमे वक्ष्यमाण श्लोके सा खेचरी सूक्ष्मा निर्निकेता सर्गकामया परया शक्त्या स्फारिता प्रथमं गगनं सृजति। इदानीं सृष्टिक्रमः तत्र निर्निकेता स्वतः अधिष्ठानभूता क्वापि अनाधेया अधिष्ठानान्तरवर्ज्या आधार स्वयं आधारभूता। यतो हि आकाशात्मिका आकाशादपि सूक्ष्म यः आकाशं सृजति स तु सर्वभूत सर्व अवकाश आकाशो अवकाशः सर्वाधिष्ठानभूतः सर्वाधारभूतात् आकाशादपि सूक्ष्मतर अत एव निर्निकेता। सर्गकामया ससृक्षोन्मेषवती यदानीं भवति सा परया शक्त्या स्फारिता, पराशक्त्या प्रेरितः ससृक्षोन्मुक्तया। ये पराशक्ति अत्र स्वातंत्र शक्ति एव इच्छा शक्ति रूपेण और इच्छा ज्ञान क्रिया से इच्छाया प्रथमा त्रुटि शक्ति रूपेण स्फारिता सती प्रथमं गगनं सृजति। अत्य उपनिषत्सु तु केवलं तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूता इत्येव लिखितम्, किन्तु आत्मनः आत्मशक्तिः आत्मनः स्वातन्त्र्यशक्तिम् अवलम्ब्य आत्मशक्तिम् अवलम्ब्य खेचरीवृत्तिम् अवलम्ब्य खेचर्या एव सर्वं गगनादिभूतभौतिकं प्रपञ्चं सृज्यते इति आगमिकाः। सर्गकाले अच्छा तो आकाशः कथं सृजति? स्वं निकेतम् अधिष्ठाय स्वनिकेतनम् अधिष्ठाय पूर्वं नादं ततो विश्वं सृजति। सच्चिदानंद विभवात् सकलात् परमेश्वरात् आसीत् शक्ति ततो नादः बिंदु समुद्भवः। तो सकलात् परमेश्वरात् नादः सृज्यते। नादः नादात्मिका सृष्टिर्यतो हि विमर्श प्राधान्येन आद्यायाः क्रमे विमर्श शक्तेः प्राधान्यं भवति। प्रकाशः भवति शिवांशः, प्रकाशांशः विमर्शः भवति शक्त्यांशः। ये एकान्ततः शाक्ताः भवन्ति तत्र विमर्शांश प्रामुख्येनैव सृष्ट्यादि क्रमः ऊह्यते। अतएव अत्र
नादम नादः विश्वं सृजति नादात्मानं शाब्दीं सृष्टिं तनोति इत्यस्य संक्षिप्तो अर्थः। सर्गकाले च संहारशक्तिं दिक्चरीमाक्रम्य तिष्ठति। सर्गे सर्गकाले संहारशक्तिः दिक्चरीम् आक्रम्य तिष्ठति। यावत् यतो हि सर्वेषां पञ्चानाम् एकस्मात् एव मुख्यया यः शाश्वत यत् शाश्वत इति पदे निर्दिष्टा तया वृत्त्याः तया एव सर्वापि वृत्तयः सन्ति सबलिताः सन्ति। तो सर्गकाले च संहारशक्तिं दिक्चरीम् आक्रम्य तिष्ठति। तेन सर्गकाले संहारः न भवति। सृष्टिक्रमे संहारः न भवति। नावसरः समयातीतो समयातीति समयातीत इमं मागमोक्तम् अर्थजातं प्रदर्शयन् तन्मुखेन मातरं स्तौति। सृष्टिक्रमे संहारः न भवति, सर्गकाले संहारः न भवति। यद्यपि यदि क्रमव्यपेक्षया संहारः भवति एव। सृष्टि स्थिति सृष्टि संहारः। यदानीं सृष्टिर्भवति तदानीं तत्क्षणं संहारः तस्मिन् समये संहारः न भवति इति प्रदर्शयन् तन्मुखेन मातरं स्तौति। निर्निकेतनतया अम्बखेचरी निर्निकेतनयाम्बकेचरी म्यूट् वर्तते तत्र स्वामीचरणः। निर्निकेतन ज्ञातम् निर्निकेतनतयाम्बकेचरी स्फारिता गगनकामया त्वया स्वारितः गगनकामया नादसर्गनिहितस्वभैवभा नादसर्गनिहतस्ववैभवा दिक्चरी तेरा दिक्चरी स्फुटमधिष्ठितायया दिक्चरी स्फुटमधिष्ठया त्वया निर्निकेतनतया निर्निकेतः तत्र तत् व्यतिरिक्तं भगवती आधारस्य आकाशस्य अपि आकाशात् अपि सूक्ष्मतरा आकाशः भवति। आकाशो अवकाशः आकाशः भवति सर्वेषां निकेतनं। सर्वेषां निकेतनं भवति आकाश। इदानीं श्रूयते? जी स्वामीचरण। इदानीं भवतां ध्वनिः न श्रूयते। आयति स्वामीचरण भवतां ध्वनि। निर्निकेतनं भवति आकाशः। आकाशस्यपि गगनात् अपि सूक्ष्मतरा गगनात् अपि सूक्ष्मतरा या भगवती विद्यते तस्याः कश्चित् आधारः सा न क्वापि सर्वव्यापकत्वात् सर्वाधारभूता तस्याः कश्चित् आधारान्तरः न शक्यते न सम्भवति। मोन्दनी सम्यक् न श्रूयते इति प्रतीयते। सम्यक् आयाति स्वामीचरण।
तो निर्निकेतनतयां खेचरी, निर्निकेतन पठ्यताम्, निर्निकेतनतयां खेचरी। निर्निकेतनतयाम्ब खेचरी स्फारिता गगनकामया त्वया, स्फारिता गगनकामया नादसर्गनिहतः वैभवा धिक्चरी स्फुटमधिष्ठिता यया, दिक्चरी स्फुटमधिष्ठिता तया यया अस्य पदसंगति एवं भविष्यति। यया त्वया नादसर्गनिहित स्ववैभवा दिक्चरी स्फुटम अधिष्ठिता। श्रवणं जी तत् गगनकामया, गगनादि सृष्टि कामनया कामया त्वया यत् निर्निकेतनतया खेचरी स्फारिता, खेचरी स्फारिता, खेचरी अवस्थाम् आपन्ना, खेचरी दशामापन्ना या स्फारः गगनकामया त्वया खेचरी स्फारिता, खेचरी वृत्तिः त्वया कामनया गगनं सृष्टु गगनस्य सृक्षया, गगनस्य सृक्षया त्वया खेचरी स्फारिता। एवं पदसंगतिर्भविष्यति। एयं व निर्निकेतनतया स्थिता खेचरी यदा गगनकामया खेचरी अधिष्ठान गगनोत्पत्तिकामया त्वया स्फारिता प्रवर्धिता भवति, तदा गगनसर्गानन्तरं नादसर्गनिहित स्ववैभवा, नादस्य सर्गे निहितं स्थापितं स्ववैभवं, नादसृष्टि गगनस्य आकाशः भवति शब्दात्मकः, शब्दैकगुणः आकाशः। तो शब्दात्मना आकाशस्य गगनस्य यदानीं सृष्टिर्भवति तदनन्तरं तस्य गगनस्य गुणस्य अपि सृष्टिर्भवति। नादसर्गनिहितस्ववैभवा, नादसृष्टिः तदानीं जायते, नादस्य सर्गे निहितं स्थापितं स्ववैभवं स्वसामर्थ्यं यया सा तथा भूता भवति। यया खेचर्या संहारकाले दिक्चरी संहारशक्तिः स्फुटम् अधिष्ठिता आक्रांता भवति, तेन च सर्गकाले संहारो न भवति इति भावः। आनंदचक्रे स्थिता भूचरी इति अग्रे भूचर्याः आनंदचक्रे भूचरी, ये आनंदचक्रम यत् अत्र मन्ये हृदयचक्रम और ये अस्मिन् आनंदचक्रम क्वचित् भिन्नं भवति अस्मिन् क्रमे। क्षोभमम्ब तव तावदिष्टतो शोभमम्ब तव तावदिष्टतो द्व्यष्टरश्मितनुनाद विग्रह द्वष्टरश्मितनुनादविग्रह भूमि बिंदु भूमि समाधिस्ततस्थुषी बिन्दुभूमिमदितस्तुषी स्फुटा आनंद चक्र विभवासि भूचरी। आनन्दचक्रविभवासि भूचरी नादसर्गनिहित स्ववैभवा किं भवति गोचरी, भूचरी भवति आनंद चक्र विभवा। तो आनंद चक्रम अत्र द्व्यष्टरश्मि तनुनाद विग्रह, द्व्यष्टरश्मयः अर्थात षोडशरश्मयः। क्षोभमम्ब तव तावदिष्टतो यदानीं भवति क्षोभः भवति सर्गः, क्षोभः शैवागमिकानां पारिभाषिके क्षोभः नाम सर्गः। क्षोभमम्ब तव तावदिष्टतो द्व्यष्टरश्मि तनुनाद विग्रह। इष्टतो यः तव क्षोभः अर्थात शिक्षोन्वेषः, तदानीं द्व्यष्टरश्मि षोडशरश्मि रूपी नाद विग्रह भवति, नादात्मना भवति परिणमति। बिंदुभूमि समदस् अधितस्थुषि, आदौ नादः, तदनन्तरं भूमि बिंदुभूमिं स्थातुमिच्छया
आनंद चक्र विभवा त्वं भूचरी रूपेण आविर्भवति। त्वं तावद् इष्टतः सामरस्येन इष्टमाणात् शिवात् तव क्षोभं प्राप्य यदवा तव इष्टता शिवात् त्वं क्षोभं प्राप्य बिंदुभूमिं बैन्दवामृत नाड़ी षोडश रूपाम अधितस्तुषि सती अधिष्ठाय तिष्ठन्ति सती द्व्यष्टरश्मि तनुनाद विग्रह। द्व्यष्टरश्मि षोडश चिदरश्मि षोडश चिदरश्मि शरीरा षण्डस्वरैः सह द्व्यष्टनाद विग्रह षोडश स्वर वर्ण शरीरा च सती स्फुटानंद चक्र विभवा आनंद चक्रे विभवो धाम वर्ण संवित क्रम सर्जन सामर्थ्यम यस्या तथा भूता भूचरी भवति। तो आनंद चक्र विभवा अत्र आनंद चक्रे विभवः एवं अस्य वाक्य योजना भवति। आनंद चक्रे विभवो धाम वर्ण संवित क्रम सर्जन सामर्थ्यम यस्या तथा भूता भूचरी अस्ति। अग्रे पठ्यताम्। अच्छा, इदानीं दिक्चरी भूचरी व्याख्याता। दिक्चरी चिदगगनात् बहिर्निर्गता विषयपंचकं शब्दस्पर्शादि रूपं मलं ग्रसति। भूचरी तु चिदगगने अवस्थिता अर्थपंचकग्रासे सति बिन्दुमात्रमेव निर्विभागं सृजन्ति अवतिष्ठते। तदा दिक्चरी बिन्दुम् अवभासयन्ति निर्विभाग बिंदु सृष्ट्या तत्प्रकृतिभूतां भूचरीमपि निर्विभागतो नयति इत्येषा स्थितिर्विभक्त विश्वसंहार कालिकी न तु सर्वात्मना तदानीं विश्वस्य संहारः। स्थितिर्विभक्त विश्वसंहार कालिकी यत् सृष्टिसंहारः सृष्टिसमकालिकं संहारः न भवति इति विवक्षया प्राक्तनं श्लोकः वर्तते। अस्मिन् स्थितिसमये संहारः यद्भवति तत् सर्वात्मना तदानीं विश्वस्य संहारः न भवति। सोपादान बिंदु रूपेण अवस्थानादि त्यागम इति आगम गूढ़मर्थं विवक्षन् अम्बां स्तौति। अपादान बिंदु रूपेण नादात्मना यत् भवत्या स्थितिर्भवति तस्य अपादानम् उपादान बिंदु रूपः तदवस्थानात् स्थिति समकालिकं संहारः। तत्र स्थिति संहार इति क्रमे स्थिति सृष्टि स्थिति संहार इति क्रमे आसमन्तात् संहारः न भवति। नो चेत् संहार सृष्टि संहार स्थिति संहारः न स्यात् इति विवक्षन्नम्बां स्तौति। दिक्चरी त्वमसि बिन्दुभास्करा दिक्चरी तुमसि बिंदु भास्करा जृम्भिता बहिर्याम्ब निर्गता जृंभिता बहिरिहांब निर्गता अर्थपञ्चकमलं ग्रसन्त्यसौ अर्थपञ्चकमलं ग्रसन्त्यसौ भूचरीं नयसि निर्विभागताम्। भूचरीं नयसि निर्विभागताम्। अस्य पदसंगतिः हे अम्ब बिंदु भास्कर आजृंभिता त्वं दिक्चरी असि। तो दिक्चरी दशायां किं करोति? अर्थपञ्चकम् अलं ग्रसन्त्यसौ भूचरीं नयसि निर्विभागताम्। भूचरी दशायां भूचरी वृत्तिं निर्विभागताम् अर्थात भूचरी तत्र निर्विभागतां भेदा क्षयः भेदस्य क्षयः यद्भूचरी दशायां भवति तत् भवत्या अर्थपञ्चकस्य अलङ्ग्रासेन उद्योगा अवभास चरवण अलंग्रास। ये रस चरवण उत्सुका कस्मिन् आसीत्? रस चरवण उत्सुका कस्मिन् भवति? भूचर्यां न दिक्चर्यां तो दिक्चरी त्वमसि बिंदु भास्करा बिंदुम प्रकाशते बिंदोः बिंदु भास्करा जृंभिता बिंदु भास्कर आजृंभिता
बहिर्याम्ब निर्गता बहिर्मुखतया प्रसृता अर्थपंचकम अलंग्रसन्त्यसौ शब्दादि स्पर्शान शब्द स्पर्श रूप रसगंधान अलम ग्रसन्ति अर्थात एतान स्वस्मिन् प्रविलापयति बिंदु भास्करा बिंदुम भासयन्ति इति बिंदु भास्करा बिंदु भास्करा रूपेण त्वं दीक्षरीयसि और भूचरीम निर्विभागताम नयसि तेन दीक्षरी रूपेण बिंदुम निर्विभागम बिंदुम सृजन्तीम भूचरीम तादृश बिंदु प्रकृतित्वेन निर्विभागताम नयसि। पूर्वोक्तां बिंदुभासकत्वावस्थाम् अप्यतिक्रम्य यदा दीक्षरी मूर्तिचक्रम दशकल बह्नि विक्राम प्रभादि शिखा सप्तकयुक्तम बिंदोरपि घस्मरम अधिरोहति तदा मूर्तिचक्रम अधिरूह्य बिंदुमपि ग्रसित्वा अद्वयां परां वाचं परमशिवरूपां विशति। बिंदुभासकत्वावस्थाम् अतिक्रम्य दीक्षरी मूर्तिचक्रम मूर्तिचक्रे सप्तदश कलाः भवन्ति। ये महार्थमंजर्यां मूर्तिचक्रे सप्तदश कला भवन्ति दशकला वह्निकलाः और प्रभादि दश सप्त वह्निकलाः और दश वह्निकलाः और प्रभा आदि सप्त शिखा इति आहत्य सप्तदश कलाः भवन्ति। तत्र बिन्दोरपि घस्मरम् अधिरोहति मूर्तिचक्रं संप्राप्य बिन्दुम् अपि आत्मसात् करोति। यदा मूर्तिचक्रम् अधिगृह्य अधिरूह्य बिन्दुमपि ग्रसित्वा अद्वयां परां वाचं परमशिवतां विशति तदा यदानीं बिन्दोः अपि घस्मरम् अधिरोहति बिन्दुम् अपि आत्मसात् कृत्वा किं भवति शिवोन्मुखतां प्राप्नोति परमशिवं विशति। तदुक्तं महानय प्रकाशे षष्ठ उदये पंचमपद्य व्याख्यायां मूर्तिचक्रे चानलधर्मा प्रभा मूर्ति प्रकाशा च मरीचि स्थापनी तथा कराला लेलिहाना च मूर्तिचक्रे अनलधर्मा सप्तमूर्तयः और प्रभा इत्यादि अनलधर्मा दशमूर्तयः अर्थात दश कलाः और सप्त शिखान आहत्य भवति सप्तदशधा मूर्तिचक्रम। शिखा सप्ति अस्माकं क्रमे रामसलाई महाभागा ये समझना ये परमंत्र या ओम नमो नारायण नारायण न श्रीविद्या क्रमे भी त्वग् धातु तत्र भवति धातुषु एकादश प्रकारः जी भवन्ति चक्राणि। तो मातृका चक्रम भवति त्वग् धातुः और रत्नचक्रम भवति असर्ग धातुः मेदो मांस धातुर्भवति कालचक्रम जी मेधो धातुर्भवति मूर्तिचक्रम ग्रहचक्रम और तत्वचक्रम भवति अस्थि धातुः मज्जा इत्यस्मिन् मूर्तिचक्रम भवति। हाँ मूर्तिचक्रम तदनन्तरं मूर्तिचक्रम और रुद्रचक्रम भवति रोमेषु रोमेषु रुद्रचक्रम और शुक्ल धातुः भवति दशाचक्रम दिशाचक्रम दिक्चक्रेश्वरी। तो एवं सप्त धातुषु और इते रोम शुक्ल धातु आहत्य एकादश प्रकाराः ये श्रीचक्राणां स्वशरीरे न्यासः क्रियते। तत्र मूर्तिचक्रं भवति मज्जा इति भ्रूमध्ये अच्छा मूर्तिचक्रे प्रमाचक्र प्रमेयचक्रं प्रमातृचक्रं प्रमाणचक्रं प्रमातृचक्रं। तो मूर्तिचक्रे सप्तदश कलाः भवन्ति। तो शिखा सप्तकेन तत् शिखा सप्तकं ग्रसित्वा अर्थात सप्तदश कला युक्तं बिंदुं ग्रसित्वा परमेश्वरेण ऐक्यं विभजुषी परावाक्
शक्ति ही परावाक्दशां प्राप्नोति। तो दाढ़ी दशकम सप्तशिखाभिर्युक्तम बाहुनाड़ी दशकम च सप्तदशधा मूर्तिचक्रम शिखा सप्तकेन व्याप्त वक्त्रगत तत्र शिखा सप्तकं मुखम भवति सप्तशिखाभिर्युक्तम नाड़ी दशकम बाहुरूपम भवति एवं सप्तदशधा मूर्तिचक्रम ये भवति महानय प्रकाशरीत्या आगमोक्तमर्थं विवरीतुं दिक्चक्री रूपतया अंबाम स्तौति। नीना जी म्यूट करिए देवता। तो बॉबी भट्ट जी तद्विपंच कलवन्य विग्रहम तद्विपञ्चकलवन्निविग्रहम् सप्त तत्शिखमशेष घस्मरम सप्तच्छिगमशेषघस्मरम् मूर्तिचक्रमधिरुह्य दिक्चरी मूर्तिचक्रमधिरुह्य दिक्चरी त्वं परां विशसि वाचमप्त्वयाम्। त्वं परां विशसि वाचमद्वयाम्। अस्य पदसंगति अन्वयः दीपंच वन्य विग्रहम दश कलात्मकम वन्य विग्रहम सप्त शिखा सप्त तत्शिखा वन्य शिखायाः सप्त कलान् आहत्य कति भवन्ति सप्तदश कला। तो एतान् कवलीकरोति घस्मर अशेषतया सप्तदश कलान् भक्षयति आत्मसात् करोति तादृशं मूर्तिचक्रम् अधिरुह्य अधिरोह अत्र भवति एतान् अत्येति सप्तदश कलान् अतीत्य दिक्चरी भवति। दिक्चरी पुनः कीदृशी दिक्चरी त्वं परां विशसि त्वं परा भावं विशसि वाचम परावाचम विशसि परावागात्मतया त्वं विभ्रति अद्वयाम वाचि कीदृशम अद्वयम शब्दार्थयोः अद्वयम विमर्श प्रकाशयोः त्वयितः परावाचि विगलति परावाचि नावशिष्यते अतएव अद्वयां परां वाचम विशसि। एयंब द्विपंचकलवन्य विग्रहं दुरावृत्या द्विपंचकला यस्य स द्विपंचकलः एवं भूतो वन्य विग्रहो यस्य तत्प्रकार ध्वनि न आयाति स्वामीचरण। इदानीं इदानीमपि न आयाति स्वामीचरण। आयाति जी, आयाति आयाति तत्रैव तस्माभिः श्रीदेव
जी जी समझ। परावाचं विशसि तत्र परावाची कथं विश्यसि बिन्दुचक्रसम्बन्धी मूर्तिचक्रसम्बन्धी सप्तदशकलां कलानाम् अलङ्ग्रासानन्तरं भवति शिवस्य औनमुख्यं भजति शिवरूपां परावाची अद्वयां परावाची विशसि परावाची भवति शिवयोः अपि अविनाभावः शब्दार्थयोरविनाभावः अखण्डैकसामरस तत्र भवति परावाक् परमेश्वरेण प्रकाशेन किं सामरस्यापन्नः अविनाभावभूता तिष्ठति तो यत् परावाची भवत्या यः प्रवेशः तत् कथं भवति तस्य प्रकारः कीदृशम् इति उक्त्वा अग्रे वक्ष्यति चेतसः कृतमदा स्वजृम्भया एतसा कृतमदा स्वजृम्भया त्वं निजं वियद भूमि जगमुषि त्वं निजं वियदभूमि जग्मुषि गृह्णति परममम्ब चित्पदम् गृह्णते परममम्ब चित्पदम् मंगलासि विदुता हृदि परा मङ्गलासि विदिता हृतिः परा विदिता हृदि परा इदानीं चेतसः भगवती यदानीं सप्तदशकलां भुक्त्वा आत्मसात् कृत्वा अलङ्ग्रासम् ग्रसित्वा परा स्वरूपम् आसादयति तत्प्रकारम् अस्मिन् श्लोके निरूपितम् कृतमदा मोह कृतमोहा भूत्वा अभूमिम् अनालम्बम् चेतसः कृतमदा स्वजृम्भया आत्मनः जृम्भणाख्येन व्यापारेण यत् जृम्भणं भवति यदानीं भवति आश्यानतां प्राप्नोति विसर्गं विसर्गदशायां त्वं निजं वियद भूमि जग्मिषु वियत् रूपं त्वां भूमिं वियद अभूमिं वियत् तत्र अनाधारत्वात् अनाश्रित भूमिम् अभूमिम् अनाश्रितं वियत् आकाशः सर्वाधारः आकाशः न क्वापि स्थितः न क्वापि अधिष्ठितः अतैव अभूमिं वियत् आकाशं जगमुषि त्वं यत् परमपदं चित्पदं गृह्णति परं परं चित्पदं गृह्णति विदुता हृतिः परा आहृतिः यत्किमपि विषयाहरणं यत्किमपि शब्द विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्या या काचन अपरप्रमातृत्वं भवति तत् सर्वं विदुतः अर्थात् तत् निरस्य असत्कृत्य भवति परममङ्गलासि सुसंविदाकारतया या अवस्थितिर्भवति सा एव अवस्थितिः परममङ्गलास्पदत्वेन माङ्गल्यं भवति कल्याणास्पदम् मंगला अतीव मंगला मंगलम तनोति यतोहि स्वसंविदाकारतया अवस्थितिरेव मंगलास्पदत्वम् अतएव भवति मंगला गृह्णति परममं चित्पदं मंगलासि विदुता हृतिः परा आहृतिः परा या मंगला रूपेण भवति विराजमाना परम मांगल्यास्पदा भवति मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया परावाग्रूपा मंगला तदानीं सर्वविधानम अमंगलानां मंगल प्रतियोगी अमंगलम किं भवति भिन्न वेद्य प्रथात्वम शुभाशुभ वासनामयत्वम आत्मनः किंचित अणुत्वम अणुत्व भावना मलादिभिः यत्किमपि विसृज्यते तत्सर्वम् अमंगलम् तत्सर्वं व्यपोह्य अर्थात तत्सर्वं तस्तेषां विधूननं कृत्वा आहृतिः यत् विषेन्द्रियेभ्यः सङ्कल्पविकल्पात्मा विकल्पात्मकं यत्किमपि प्रपञ्चजातं तत्सर्वं विधूय तत्सर्वं निरस्य भवति परममङ्गलास्पदे स्वपरा अर्थात् परमकल्याणं कल्याणमय भवति शिवः तेन अविनाभावभूता तिष्ठति
प्रशमात मंगलस्वरूपा असि इति समाधि अवस्था विशेषः क्रमसञ्जातः सूच्यते। इदानीं संहारकालीं स्तौति। तो एतावता पंचभिः खेचरी गोचरी दिग्चरी खेचरी भूचरी गोचरी दिग्चरी वामेशी इत्यादि पंचकृत्या संबंधिनी पंचवृत्ति संबंधिनी शब्दस्पर्श रूप रसगंध संबंधिन्याः पंच प्रकारां मातरं स्तुत्वा इदानीं संहारः भवति। संहारकृत्य प्राधान्येन भगवतीं स्तौति। भोकाले निरांसैव भोगस्वर्गापवर्गद सैवा भावयि तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते। भवकाले सा परमेश्वरेण ऐक्यं प्राप्ता परममङ्गलास्पदा भवति। संहारकाले सा एव किं भवति विनाशायोपजायते। संहारोन्मुखी यदानीं भवति तदानीम् अतीव रौद्ररूपं मासात्। अस्वराग्रिम विकासधर्मिणी अश्वराग्रिम विकास धर्मिणी विश्वचक्र परिमेलनोद्यम विश्वचक्र परिमेलनोद्यम भावनादिकलनातिवर्तिनी भावनादिकलनातिवर्तिनी पंचवक्त्रमधिपीठ इज्यसे। पंचवक्त्रमधिपीठ इज्यसे। पंचवक्त्रमधिपीठ इज्यसे बिंदुनाद शशिपीठ भास्वरा बिंदुनाद शशिपीठ भास्वरा ज्वालराज भगकाल विग्रह ज्वालराज भगकाल विक अस्वराख्य परमांबरात्मिका अस्वराख्य परमांबरात्मिका मंगला त्वमसि वाक्त्रयातिगा। मंगलात्मसि वाक्त्रयातिका। तो अत्र इदं सर्वं सस्वरा बिंदुनाद शशिपीठ भास्वरा शशिपीठः चंद्रपीठे ज्वालराज्य भग कालविग्रह ज्वालराज वह्निपीठे चंद्रपीठे पीठः विग्रह अस्या इति तादृशी भूत्वा अस्वराख्य स्वरातीता अस्वरः सस्वरम् अस्वरं च अम्बरद्वयं वाग्रूपाय शक्तये आशरीभूता। सस्वरं मम वाक्त्रयात्मिका अस्वरं परावाच आश्रय। सस्वरा यस्मिन् स्वराः अर्थात् षोडश स्वराः यस्मिन् सन्ति भवति अस्वरः। सस्वरा यत्र न सन्ति तद्भवति अस्वरा। अस्वराख्य परमांबरात्मिका। अस्व यत्र षोडशकलानाम् अर्थात् षोडशकलानां परतरा या सप्तदशी सादाख्या कला तदात्मिका परमांबरात्मिका त्वमसि वाक्त्रयातिका मध्यमा पश्यन्ति और वैखरी वाचाम परतरा वाक्त्रयातिका त्वमेव मंगला अर्थात परम मंगलास्पदत्वेन यद्वा मंगला नाम काचित् देवी अपि भवति काश्मीरिकानां नये अनेन किं नाम महानय प्रकाशे मंगला इति नामधेया देवी तत्र स्तुता किन्तु वांग मंगला पदेनापि व्यवदिश्यते। परावाक् इत्यस्य पर्यायत्वेन मंगला इति नाम भवति। अस्य व्याख्या अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विदायिने चिदानंद आनंद स्वात्म परमार्थावास इच्छा नारायण सुमिमोने अस्पन पंचांग प्रस्तुतं का प्राप्तं च अस्माभिः भवतां देहल्यां शिवरात्रौ भवान् देहल्यामेव भविष्यति क्वचित् अन्यत्र वा। नहीं जी देहल्या में भवन से तो मया देवेन्द्र महाभागा सूचिता
शिवरात्रिः अस्मिन् वर्षे देहल्यां कोठीमध्ये भविष्यति। जी परमपिता, जी परमपिता, सर्वेपि तत्र प्राप्नुवन्तु। जी आगमिष्यामः परमपिता, जी परमपिता। ये दिवाकर महाभागाः अपि सूच्यन्ते, रमेशति रामचंद्र महाभागाः अपि तत्रैव अष्टयाम अर्चनं करिष्यामः। जी समीचीनम् नो डाउट्स हाँ परमिति नो डाउट्स वाह